बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माह रजबुल मरजब के ये अय्याम इंतहाई बाबरकत अय्याम हैं, पुरमसरत अय्याम हैं। उसकी वजह यह है कि ये दिन मंसूब हैं मौला कायनात असदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद के साथ। इसलिए इन दिनों में जश्न मनाए जाते हैं, अहले बैत का जिक्र किया जाता है। और 13 रजब को हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है, ये लाजिम है कि मौला कायनात की इस खुशी में शामिल होकर अपने इस्लाम से मोहब्बत का सबूत दे। उसकी वजह यह कि ये उस हस्ती की आमद का दिन है कि जो नासिर नबी भी हैं, नबी के मददगार रहे हैं, और इस्लाम इनकी तलवार के सदक़े में फैला है। कोई भी जंग हो, खंदक, खैबर, हर जगह फ़तह मौला अली के हाथ पर अल्लाह ने नसीब की है। लिहाजा हर मुसलमान का यह फ़र्ज़ बनता है कि इस खुशी में शामिल हो। और मोमिनीन इन अयाम को बड़ी अक़ीदत के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं, मौला अली के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि यह अमल हर मोमिन पर वाजिब है। लेकिन जहाँ पर ये दिन मनाए जाते हैं इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ, वहाँ पर कुछ ऐसे भी अनासिर हैं कि जो इस मिशन के लिए नुकसानदेह हैं, और बग़ैर हयूद व क़यूद के वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जो शर्मिंदगी का बायस हैं अहले बैत के लिए, जिनका अहले बैत की सीरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। कि 1 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी कि शहर कसूर में एक इमाम बारगाह में कुछ लोगों ने, कुछ शरपसंदों ने एक खातून गुलूकारा को बुलाया और उसने वहाँ पर बैठकर प्रोग्राम किया, आगे बैठकर झूमते रहे, धमाल डालते रहे। उस पर हमने आवाज़ बुलंद की, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने हमारी तायीद की और कहा कि ये बिल्कुल गलत अमल हुआ है, नाजायज़ अमल हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन लगता ये है, महसूस ऐसा होता है कि कसूर के लोगों ने ये ठान ली है कि हर अनोखा काम उन्होंने ही करना है, जो कि मसलक की बदनामी का बायस बने। कि इस साल 13 रजब को 25 जनवरी को एक प्रोग्राम हो रहा है जश्न का, जिसे नाम दिया गया है। और सिर्फ जश्न नहीं हो रहा, बल्कि शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शादी का प्रोग्राम इन्होंने रख लिया है और कार्ड छपवा दिए हैं शहजादा अली अकबर की बारात। और ये कोई बेरी पीर सरकार हैं, महल्ला अब्बास नगर, सलामतपुरा, उस्मान वाला, ज़िला कसूर। सकते हैं कि शादी का कार्ड छपवाया गया है शहजादा अली अकबर की, और उस पर प्रोग्राम की पूरी तफसील है कि रस्म हिना 10 बजे होगी, सेहरा बंदी रात 11:30 बजे होगी, और बारात की रवानगी रात 1:30 बजे होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आप सोचें ज़रा कि ये किस तरफ चल पड़े हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई इनके लिए हयूद व क़यूद नहीं है, किसी को ये लोग जवाब दे नहीं है, इन्हें शऊर ही नहीं है कि जिन हस्तियों का ये नाम ले रहे हैं उनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। और ऐसी हरकतें करके ये माज़ल्लाह तमस्खर उड़ा रहे हैं उस जिक्र का, उन हस्तियों का। अफसोस होता है ये चीज़ें देखकर कि ये फितना अभी 2 साल पहले भी पंजाब के एक इलाके में आया था कि जहाँ पर एक बारात बाकायदा गाड़ियों के साथ गई, उसे कहा गया ये शहजादा अली अकबर की बारात, यानी गाड़ियाँ थी बाकायदा, होंडा सिविक और न जाने क्या क्या। और फिर आगे से कुछ लोग आते हैं बारात के इस्तकबाल के लिए, वो फूल पहनाए जाते हैं। और इसी तरह का रावलपिंडी में भी एक ऐसे ही काम हुआ था किसी जुलूस में। यानी अफसोस होता है ये देखकर, कहते हुए शर्म आती है कि वहां पर शहजादा कासिम की वो दुल्हन की माज़ल्लाह शबीह बना दी गई थी और लोग वो दुपट्टे चढ़ा रहे थे उस पर। यानी ये ऐसे जालिम हैं कि ये जिक्र को पामाल कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके, और जो इन्हें रोकता है, जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं जी बदअकीदा है, उसे कहते हैं जी विलायत का दुश्मन है, मुकस्सर है। यानी ये इन लोगों का मेयार है कि जो इन्हें बिदअत से रोके, जो इन्हें मौसीकी से रोके कि अहले बैत का जिक्र मौसीकी पर मत करो, महरम ना महरम के फ़र्क की तमीज़ इन्हें बताए, उसे कहते हैं विलायत का दुश्मन है। दर हकीकत ये इस आवारगी को जो ये करते हैं उसको माज़ल्लाह विलायत समझ बैठे हैं। तुम लोग जो ये हरकतें कर रहे हो ऐसी, ना इसका विलायत अली अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ है, ना अहले बैत से इसका ताल्लुक़ है, बल्कि ये ऐसे ही है कि दीन में तुम अपनी मर्जी शामिल कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे यजीद दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना चाहता था। इस तरह की हरकतें करके तुम एक यजीदी फेल कर रहे हो। और ये लोग चाहते ये हैं कि इन्हें कोई रोके ना, कोई इन्हें मना ना करे, ये जो इनके जी में आए ये करते रहें, बस ये इनका हदफ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर अपने साथ ये शिया लिखना छोड़ दें, ये कहें कि हमारा शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारा मसलक है, कोई और मसलक अपना बता दें,
اور پھر جو مرضی کرتے رہیں، پھر ہم انہیں نہیں روکیں گے، پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ جو مرضی کریں یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ اہل بیت کا نام لیں گے، اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے اور ایسی حرکتیں کریں گے، تو پھر آپ کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے گی۔ کہ جب میں نے پچھلے سال بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی تھی، اب یقین کیجئے مجھے باقاعدہ طور پر کہا گیا جی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، یعنی تھریٹ کرنے کی مجھے کوشش کی گئی۔ لیکن اس بات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جان جاتی ہے تو جائے، جو مرضی ہو، لیکن جو مسلک کو بدنام کرے گا، جو اہل بیت کے اس مقدس مشن کے خلاف حرکتیں ایسی کرے گا، اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے خلاف ہم آواز نہ اٹھائیں، انہیں جو مرضی کرنے دیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیرت اہل بیت سے، مولا علی کی سیرت سے، مولا علی کے مقصد سے میلوں دور ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھیں، اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کہ وہ ایک بہترین شاعر ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی، بہترین نوحے لکھتے ہیں، مرثیے لکھتے ہیں، انہوں نے اسی حوالے سے کمال مصرے کہے۔ انہوں نے کہا علی کی محفل، علی کی مجلس، علی پہ رونا، یہ سب بجا ہے، یہ سب روا ہے، مگر بتاؤ یہ کس سے پوچھوں، علی کا سجدہ، علی کا مقصد، علی کی سیرت ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں ہے، جواب دے دو اگر کہیں ہے، سوال چپ ہے، خیال چپ ہے، ہلال چپ ہے۔ تو ہلال نقوی صاحب نے قلم توڑ دیا ہے ان اشعار پر، اور یہی بات ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے مقصد سے دور ہیں، ان کی سیرت سے دور ہیں۔ اور جب تک مولا علی کی سیرت کو، ائمہ اہل بیت کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا جائے گا، صرف زبان کی نوک سے جتنا مرضی ذکر کرتے رہیں، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو مولا علی نے کہا ہے، اور اس چیز سے رکتے نہیں ہیں جس سے مولا علی نے روکا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ذکر، یہ جشن منانا، میں سمجھتا ہوں واجب ہے ہر مسلمان پر مولا علی کا ذکر کرنا، لیکن مومنین کو چاہیے کہ خدارہ ایسے عناصر کے خلاف آواز اٹھائیں اور انہیں روکیں اس عمل سے، کہ ہم یہ ذکر اس انداز سے کریں کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں، جیسا اہل بیت نے ہمیں حکم دیا، ایسا نہ کریں کہ اس میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے اور بدنامی کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا بے حد ضروری تھا، اس پر آواز اٹھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ ہر درد دل رکھنے والے مومن کی آواز ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق دے ذکر علی کرنے کی، اہل بیت کا ذکر کرنے کی، اور مومنین اس انداز سے مولا علی کا ذکر کریں، یہ جشن اس انداز سے منائیں 13 رجب کے، کہ جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، جیسا مولا علی چاہتے ہیں، یعنی ہم مسلک کی بدنامی کا باعث نہ بنیں، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم غلام ہیں محمد و آل محمد کے فرمان کے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ شیعو ہمارے لیے باعث ندامت نہ بنو۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو ایسا رکھیں کہ ہم اپنے ائمہ معصومین کے لیے باعث فخر بنیں، نہ کہ باعث ندامت بنیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔